السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi watukufu wa Komoro mjihunda wa mwezi nsanza za hii dunia, kheri na amani nga mbushirioni. Leo tsaua ni jenifanye ni tabaruku mbabi mina nyi harumwa mna live na mambo mgunti kemle honesa na analizi mtiti wa mwazeno ngozi jiroma siwani kamili dekano upande wa he inambao de ankiba ekonomi hau de norambao de siasa e politiki hau rinjar mwe hamwe hawa ya he mahkama inambao de justice wakati larjirinjie harumwa ani lambao de malezi ya ho wakazi wa Komoro hayo nsipia hamjimlifu yebonge yabo amombo mguti kemle shamjo njamwe manja emadahadani nande yankiba ya hensi ukanga mjoo ukaya amrengo shabashinu haushidani ya ukanga mjoo ukanga hapo balbala inji yao kaleo ngabo conference ilo pari haruma umtsahandwa tsantsawuwe waone namna ndojo shinda wasaidie Komori ili basauhe ya Komori ili ishinde pwengayo haruma ya akiba ani basauhe haruma ze janibu zonti pia ili nti hatu ikejeze nti hama Maurice hama Seychelles hama Rwanda sha embanogo intabishando kaya nsuona ezitwada ho za he akiba da wanru wasoma ekonomi ukweli washinde wakensi wafikiri mtushale jila hao kweli haukaya ngasina zizingiri zinji za kwa lazima kaminja fanya ekonomi sha tijohanzani shema expert on wataalamu wa he akiba izuarambi yao harmaini ambao de franco-comorien haukaya ngamjua ukaya pesa ya Komoriri ya rumia onti ni pesa hatu sidi sira yafanyao yanunga rifanyao rinikiwa yawe Banque de France et Banque ya Faransa de décidéo yo job décider tave to karujun job la hinru karna jo hula hinru karna jo investisse vatsino kaya e avali ya Faransa abo karna jo kana mendelo soni vatsino karje poser question ya he franco-comorien ya kaya einu ngyo mwafaka nasi hawe franco-comorien inu ngyo ajali ya he mwana mkomoro ni Komori kamili keno parosinda ibasauhe haukaya Faransa nde udetene ye veto de udetene e ankiba ya hatu au kema pesa ulone fanywa mapesa hatu wale lone akiba hatu yabo yesu alokati jonzani shilie wataalamu wa he Komoro no waseduku wandu wafanya ekonomi ya ukaya eske mapesa ya hatu boko sinda siri yafanyao shanunga fanyori nikiwa mapesa ya Faransa yabo yankiba hatu ketso mhononi wa Faransa yabo Faransa kweli ranzi mapesa hatu kartina ta droit hauke mapesa hatu yani yo papi ya batani ukumruka jurumia weroha pontiju ekatse de Faransa tino joro mai franco-comorien ekatse de Allemagne tizaidi ne petro joro mai franco-comorien ya franco-comorien wimna papi o vundo wa mafiti utingofanya Faransa jarnikiwa na kwa Faransa do decide ili yani mapesa mongo ni mwe français fa mapesa boko ya tsongeza le bara la Afrika kamili kalitupangayo haruma yankiba haruma mendelo soni handongo zinji yebo ngiyabo manzo watala mwa ekonomi wajeleze haruma yani mapesa shikomori ya rumia omba de franco-comorien jeli kaya nsiziro jini wa rumia français fa izo kas jantemra te avukuru e question na wati wono wale lema hao ntipia wabiri wende Paris aringwa diskuteo haruma ombasa wa hensi yija tiwono ngapo mongoni mweze banki zangamiza wana wa Komoro deni banki ambao demek haukayaze banki zunga resijuao zinu bank boko zilona file rizinji resijuao za jazem testale warmaze bara la Afrika litingo ruine ekonomi lokal haukayeka mjuwaze to zahe pre wanduwa na Komori wazihundrao wakati wa pare wa mapesa ho mek ngamju shangaya haukamnyezi mguae habonge yabo waja warengeze dhahabu za waru hunu pia warenge mbazanki bazakana waru ze fami pia ze fami zangamia haukai mapesa nduko tushida wayaliba nabo kwa no shida wayalibe haukaze to izo kuna zihunda ramwe dunia
haukae kredi on wafanyao ze banki zo zihantiwa ili zireme msumara jahazi ritiparo pangayo sha risodo wafanya hazi nabonga muntu kawalalikiwa ngwao wamae wandu warangamizao walalikiwa ngwao harumae konferensi hiyo yambao ringapatsa huwa taalamu wa sejensi ino eba ngabo mintswelewa hata ntswelewa heni mwanda mwenza ankli beshentiti kana ujwa helewa haukasi ngarlenga wa dunia ngarjoma ndilo sonirini tina ujwa helewa ukaya banki boko yosubuti fanyila rupre ye preye ushinerari hata haruma ani c'est fou yura hata 20% 15% 25% tobo kenge ni mwana mkomori ngwa bongo tsofanyila hazi ze banki ebonge banki ya modemeki yo kamru mtaalamu wa ekonomi hada nzare mematso yangalie ngeangamizao ya nkiba yabo tijubano hako wandu wenji ngo maandete kabate mbujo shida pwengayo haukeza tito za uprete wandu mapesa haukaba mwanzware werifi izo ntushowa taalamu wa ekonomi warongoa kaizo mongoni wazendongo ziblokewe mwanamkomori yatojo paro shinda haukaimba bia parao kana ushinda elibe yabo kana paro pwangayo haukangu tsofanya hazi izo mbie za sakafuni utsofanyile hazi banki hata kana ushinda elibe donc ngari jua ukaya ensia hatu karitina kontrola hema pesa ngabo banki za bonzeje zensarebo tijubanu zitsungurangamiza nabo ngarambiyo rende ani ngasina problem ngarambiyo rende bonze tidahundani do bonze rendera discute enamna tukoba sawe komori ezo kweli ntswelewa izo hani mwanda mwenza hikma mwenza ankli wala na mwishia ukweze mwanama fami tabit hasubuti ngwambo 30% eyo parokanda bi emoyo manaja mwenshio armwe Europa we manaja mwenshio harmwe nsibo kwandu wa buhematso to ya 30% yo se interdit haukawo witi donc izinego izoti ziyanshi ngamjo histoire zenji bokonga mtsodi la matozi ekati zishia hauke dhahabu kuno paro irejeza kuno paro ihona hakwa kuno paro shinda ulibe mapesa yayo hebo ngabo kwezo atukufu minsurongo wa haukaya ngami janibu fulani haujanibu fulani shami mwana wa hensinu na kansi na nzoni boweshi haya nione wandu wala miongo ndo Faransa wende wafikirie ama mabayor defa tukanza wasaidie Komori na bohonda honi rahaka kansi raboweshi haya rani sobeale daho la katahafu ratowezi zingiri shiwi na majana matano ava yokadera arshemeze wandu wajibonsejua jawarisaidie wongo wajoka ujaje nabo rita mro ritilwa mro ngari wonao kabati stabilite ya he mahkama kabati stabilite ya he energie kabati infrastructure kabati msomo kabati unono ngabo banki zitsingo uraba ibani zizingirizo mena utuzi tuwara nzindi ngere ndarashemeza bonze harume mrubo kunguri tsimbo kufuru ya jare mpoze mapesa ya rempoze una politique ya rempoze una maprezida ngare ndoda honi hae renera discute harumo mdasa woe Komori heni manaja mwenza mbankli beshentiti yenda mwendo ya roha bonzi ya enshi gutsoja kayo sinema masera wondo mtapalo ya ukaya ngwanzo waje warempoze un système waricloué dans la misère dans la stupidité hamanina warive harumo utwana l'esclavage waje warengaza tizatu wazihanyisama mikatadipe wafanyezo wanzao wafanyawezo wanzao hata leo hamelo gato lao watu radaza rakanzi rarubwe matsu tsingu wangalia rero mpira sinao watu rebuloa na mifereji nusu rebuloa na mifereji wa visa na privilege reshediwaza etomaya yahe mwana mkomor riaduwaza tarehe yahe mwana mkomor ye mila yahe mwana mkomor ye mahkama yahe mwana mkomor yaho wenji wa Komori
Siono gozi nsikitisha ho haukensi numuyanza yensi inu netsinzo idamuge jwanzi hadi Komoro haukanga mina nafasi za hoinshibonze nafasi za useiduku ni bula mifereji vangu tina uzifanya haukensi numuyanza haukanga mweshelewe mwana maudu wa hensinu ntuhanze mwana woi ya jatwa sama sanganati ya nraabo ya dataani ya gumala mbihaba mwana woi atitendea jangalia ya juwa joka manufaa nae ya juwe maadui wahe wa kweli na miti na ujo kubali ya ukaya ya Kifaransa nendo ya kensi ifikiriye umpongayo wahe Komoro c'est impossible yon tina paro kubali haukaze nsi hizo kazina kubali azifikiriwe maudu hayo harumantini jeni mwana Mkomori kakweli hubaliki habanga wena independence habanga wena ankle hamba mwaba msomo mwabanga minyopezo amatso lo mle ngamjoe namne duna iliyo yendao yapo nyukanti mfikiri enamna yobasa wayansi enamna yotowema yofanya mapesa ya hatu bukosina sirona kontrole mapesa hatu enamna ya ujo ani ya uhifadhi ya mipaka ya Komoro yode mane joka ushinda shati ndena mnaonda mbio ya urambio rijihafilishe ridona dona sinima masera na utendeza ndo ajinga wari wao wangamiza we maudu ya hensi na inu hatusinao yoke jalazimu haukaya yo kanser yeri wao ijo huo wana yuo wajuhu yuwezi lembwe yuwezi leziza ngabo wa Komoro na mtoto madiani kamwe shia ukaya Komoro ngendo ya fikiri lwa Faransa namna ya ubasauha izo ndabu zafungwa kunzi zile ngao intention ngamuyelewa ukawa Johanza peut-être chaque fond tina ujo yelewa haukaye fongyo bidon ye fongyo hypocrite ye fongyo méchant haukaye Mfaransa de arempoza mapesa yamba franco-comorien amare bara rafika ndo jina amba français fa ye Mfaransa do rempoza politique ye Mfaransa de arikadamisa ye mruoka na ujo urifikiria aririba sauhe na ngwanzo rikemarensi ya jojo tujururi kadamisa hore urambyo kasima rensi na balangu tsorengesha hatu yerumia na bomkomoritsi marensi shakabatsi rtsoni sho wonsi juhatu ye komorisi matajiri haukabatsi stohea hauko utajiri wako wansi nile dima no losi na Komori kama na shitomea Komori kama na fritomea Komori ngondo haulu sukari na boko modu shidalifanya sukari hauka sukari ufanywa hamma na mwa Komoro Mkomori ngondo ula ushi de pai ya embe ya uhaju ya konoko ya lichi ya kabat na izo pia ngizo Komoro izo pia ngazimea o Komoro Shamkomori hakudali hatinwa pipo hamioka le bonheur tailleur Mkomori harambiyongo ndo bonze ya kubalie ndi adobe ya nsiza wandu nozihosa na wensi yahe kabanansi itsona ilona riziki amadi nsi yahe haukaulozi yensi yatu ngiona baharilo namfi yensi yatu ngiona ardhu imeao heni hindu ya watsino paro kubali mri ya nambiyo kaya yensi yangu yoma maskini na utajiri wansi ardhu ina bahari nangasiniyo tokebo ngabo kwezo tukufu tinoparo kubali mrana be batani haukaya njajo zalwa muntelikoli munive harmwe dunia nende na buhe matso ni jendo shishile dhihaka tinokubali tokebo ngabo kwezi mabandari lo nao bonti jubana auke Komori karti wenji tujoshida relengu rilele mbuzi rilele magonzi rilele mbe rile majoya hatu rileze nkuzatu tinze nkuzatu rile eza sari zibehe bonze rileze mbe zikina plantage za embe eza sari ile rifanyeju rifanye confiture eza sari behe bonze zelichirile
riexporte nyinyi mlobo nzena mwabe kilo alichi ufaralinga nyinyi mlobo njena mwabo kaya embe nzima ufaralinga ye popo nzima ufaralinga ye kono koziba nzima ufaralinga na mzambe hakanga msensho hino siku ye bonobo nzima ufaralinga pourquoi mtsombo wa Komori ukanga sarmaher on est sur une mine d'or shangela zamani wa kensi wafikiri rijua ukaya wandu wendo wa kensi wafikirie ya nkiba ya hensi tinde meki hauke meki hiyo yiprete wandu waprete wandu à taux de 30% ngabo manama yabo ya zamba 25% yeyo mwanadamu yejo yenshije credit yafanyiwao yanikiwao credit à 30% hau 25% yewo kwa twanza uti wizi parce que zoto zilo interdit harumwe dunia mimi tika para en Allemagne moi en 2001 2002 ni entrepreneur nrongo tika kupretewa à un taux de 2% tika fanya credit asatana tipretewa à un taux de 1,3%. Yabo kweli batukufu kena ukiri harumati maskini wandu watsona hindu watetatu angeza na bwendo wa zehensi wapare à un taux de 30%, de 25%. Iyo criminalité énorme, iyo génocide économique ifanywa wana wa Komoro na wakitsutosha mapesa hatu nge dirigeant Banque de France izo katsonza zambwa kapatuka analyse joka bien approfondie joka pointu wandu wambeweza kweli yewo bailleur de fonds d'amwe ujokuja Komoro j'investisse armansi itsona energie lo stable armansi itsona mahkama ijomu hifadhi raye rezemali zahere famia hai armansi batsomsomo okuwa naka no jongo watoliko ni dahubi amaliko ya kweli armansi batso infrastructure za kweli batso energie lo stable wandu waso wadi tous les maladies sont au Comores les cas palu les cas choléra tout est là et comme nous investissons ou je dans une île Maurice parce que nous hifadhi et famille ha hene zemali zahe akonga bolua ijo ka protéger da hene ze famille ne zemali zahe ne se noko pia et bonga bokwezo tukufu non c'est pas comme ça kena ukiri watukufu garamba undabu na botsuka mgarema umru shaka moze nkomori kweli basa uhe hau kweli ezadunga kama on analyse les situations politiques ilo potiju de siasa haukan twele wahata haukaya kada tunazana angalie ya opposition ideserte ya opposition kaiti motiju kabati mndu hasubuti usubuti motiju hahimi harongoa hahimi hadaizi hakizae hauka ngasi wahara ukangarjo fungwa ngasi wahara yo kangarjo mamatraki yo c'est impossible yo karihime ani opposition ife yeke politique leo ngiyo hononima mama journaliste ngiyo mihononima ani politique yo nganzo nadia mu science yambo science politique wokonge lazima wandu woko kanzi wajua usikese que la sociologie wajua que le vivre ensemble inamna créer loi inamna yo créer un système de vivre ensemble ijo ka harmonieux yo surveiller wa loi mwe pouvoir watu kana abus ili wani wasula mwe pouvoir donc wandu wao ntipia wa deserte ani siasa bange lwa ninyoshi ngelo wao ni magawa na butukanga moni wao wantu ninga mza respecter Abdallah Agwa ngam respecter Cheikh Abdallah Agwa c'est pas quelqu'un qui doit faire de la politique parce que politique katujua na womru bokonga mumstay haukale ike mwanangu nge mwade tinahumbusha mlimajende ya mwangali shaka mtumbusha medicine ya mwangali likanga mwanzo ligari langu ngilo limenye hawa mwanzo lekeziwa tinauli renga niliboshe mruringo utakaro indanga lele gari langu kana ujo likeza mjo nimenyea hebo ngabo politique inungi ono wenyo sociologie ngiono wenyo anthropologie ngiono wenyo wandu wataalamu wafikiria le vivre ensemble ngiono wenyo shanka mransi ya ukai siasa Komoro lilwani magawa
heni mrugu jokoreda mtaalamu wa siasa yo hatari yabo ye credibilité ya politique ngedo yangamie kawati mrugu jofanya science politique yarendwa au sérieux alors que c'est une science yanza utaalamu yanza engagement yanza ukweli yanza patience yanza bana yanza vision shazedo gizo kaziti shangabo ya khafiluna hatabasa ngabo mouvement zirengao hamade mouvement yamba Abdallah Agwa wankuliao wasezise aux occasions je peux comprendre parce que kudu mekatsuiha kuuche ngujoiha ili anatando siku kudu meajoiha ndima nanjokanga mjomwelewa amjolewe mouvement ne cri d'alarme ne détresse ilona wandu hamad Abdallah Agwa je peux comprendre parce que waline kudu meaye hatakatsuiha à un moment donné ngabajoka wandu rajine ma maçon wajoma gonzo fait politique ma pêcheur wajoma gonzo kama politicien ma bouilleur wajoma gonzo kama politicien ma caroleur wajoma gonzo kama politicien parce que politique il faut yodi hatori lo boti juba ye peuple de désengagé kabatimru et kakweni gonzo ke marche ntsuhanza bake poche sa rébellion ya ukakomori baje bakerelwa guerre civile pourquoi komori kwa chokodi mawe wana wambeni waone na moroni wa moroni waone na tsujini wa tsujini waone na ikoni wa ikoni waone na mitsuje ntsuhanza poche comme ça ijoko da créer rébellion ijeke source ya conflit recréer guerre civile parce que ma ennemi ohensi atungo wenji wajiwani kewala wa mahame bunduki ikaya serikali wa biriho wafume waua nsujini wani kwa bunduki wafanye namna hiyo usikuba joja presida mrajine ujopuhamwe ya mahame vao wa mitsuje wahambu wapeshana mboda wamharai wakena bunduki wadowana nuwa mahame tijao gilazimuo kwezi watukufu ya ukeka kweli ngabanzao hikma gilazimuri depase zembuwa za hatu ze orgueil za hatu rangalie plus loin ya ukaleo tijojibiwa ya ukaya dunia yandaka mbeni wasubuti wafanye marche joka pacifique kataba mrede amenyi ranzi mbeni wa marche wambiwa wa komori kangari marcheo yolo na johongu vayo yolo na bwibwingu tiyo yolo na shiromani gutiyo de mbeni jusqu'à Moroni wandu walama miji ya saya mrutujibiwa mruoloke nsi atunge saongamani kartwa bamria menyi ngilazimuo rekadangwa hujamwe mitsamihuli hujarmwe hambu huje mahala pia sho wandu waunge lazimuo wajuhe waridunge bangarifanyo marche direction Baiti Salam karitsu menya karitsu dea garanzao la paix dans notre pays garanzao la justice garanzao nsi hatu ipwengayo kartutsa guerre civile kartutsa poche de rébellion garanzao une révolution citoyenne ya uko wakomori wasubuti wa pweze nyitungu wakomori wasubuti wa rinwa